Pozdrav, dobrodošli na kanal. Danas ćemo popravljati slušalice, odnosno slušalice moje supruge. Nažalost, kada me gađala mobitelom, zaboravila je da su slušalice prikopčane u mobitel. Mobitel sam uspio spasti, slušalice nisam, tako da sad nažalost to moram popraviti. Ovo mi je potrebna lemilica, kalaj i dosta živaca. Ja sam već rastavio ove slušalice upaljačem, malo ćemo skinuti izolaciju. Dobro. Uzmemo lemilicu. Dajemo malo kalaja i pokušat ćemo nanijeti isti na žice. Dobro. Sad moramo pripremiti ovaj dio koji služi kao zvučnik, odnosno jest zvučnik. Malo ćemo očistiti kontakt sprejom. Pošto ja sad nisam siguran gdje su bile prikopčane, ićemo na sreću. Mogu nanijeti novi kalaj. Znači, uzimamo novi kalaj na vrh lemilice i ponovo nanosimo. Tako. Sad ne znam kako ću ovo izvesti. Kao držač smo iskoristili ovaj lem. Izvršimo nanošenje lema na vrh lemilice. I primimo žicu, isti ćemo postupak i sa drugim krajem ponoviti. I trebalo da je to. Sad ćemo uključiti multimetar na mod mjerenja diode, odnosno pištalicu, i vidjet ćemo ima li kontakta sa jackom, odnosno da čujemo ovaj zvuk. Malo mi je ovaj dio čudan, ali bolje da probamo. Slušalice rade, poštovani kolege muževi, uvijek ima rješenje. Uzmete lemilicu i popravite ono za što ste vi krivi.